एजुकेशनल एक्सपोर आउ गोटे वीडियो रे आपण मानक स्वागत। आपण मान देखि पारुथबे ओडिशा सब ऑडिटेड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जो रहुची ओ ट्रिपल एस सी को पाखर गोटे नोटिस आछि जोटा रहउची कि आजि डेट रे 1 सेप्टेम्बर 2025 ଆଉ ଯୋଉ ନୋଟିସ ଟି ରହୁଛି reconduct of preliminary examination for the post of RI, ICDS, supervisor, ARI, AMIN and SFS under combined recruitment examination 2023 IV ଏହାର ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ 2023 ରେ ଆସିଥିଲା due to some negligency ଯୋଉ एग्जाम जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ହେଇଥିଲା ଏଇ पोस्ट ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ନେଗଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସାମ ହେଇପାରି ନଥିଲା ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଟାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଟ୍ ଟା ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ସାମ କେବେ ହେବ ଆସି ଯାଇଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ସାମିନେସନ 8 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରୁ ନେଇକି 3rd ୱିକ୍ ଅଫ ନଭେମ୍ବର ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। तो एहार जो एग्जाम रे जो कैंसिल करा जाइतिला जेमिति कि आपण जानिथिबे जो एहार एग्जाम टा हेतिला सेथि कोन हेतिला जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रे समस्त ऑल कैंडिडेट कोन करा जाइतिला ऑल कैंडिडेट्स को पास कर दिया जाइतिला तेनु एते केस हेतिला केस परे एहा कैंसिल कि जो नुवा एग्जाम डेट टा आछि 8 अक्टोबर नै 8 अक्टोबर स्टार्ट हे कि 3rd वीक नवंबर पर्यंत चलिबो। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ୟୁଜର ଆଇଡି ଏଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ କରିବେ ଆଉ ସେଠି ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଇଟ ରହୁଛି www.ossc.gov.in ତା ସହିତ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଭେନ୍ୟୁ ଟାଇମିଂ ସେଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ସାମିନେସନ ର ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଡମିଟ କାର୍ଡ ରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ ସିଟ୍ସ ରେ ହେବ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ମେଥଡ ମଧ୍ୟ ଆଡପ୍ଟ କରାଯିବ ଆଉ ଯୋଉ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ମେଥଡ କେମିତି ଆଡପ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ OTPSC ର ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ରେ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଗୁଡାକ ଦଉଛନ୍ତି କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ସେଣ୍ଟର ହେଇପାରି ନାହିଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ନିଜ ହୋମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। नेक्स्ट जो माने PWD पिला रहउचंती तांको पई एक्स्ट्रा 30 मिनिट्स मिलिबो आउ एटा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओनली कळा आपनको मेन एग्जामिनेशन पई सिलेक्ट करा जाउची आपण एठी एटा कहि परिबेनी कि मु सिलेक्शन हेची माने मु मेन एग्जाम रे सिलेक्शन ही गलो एई सब जो हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया जाइछि देखि परिछे आउ एहरो एग्जाम 8 सेप्टेम्बर रु सॉरी 8 सेप्टेम्बर 8 अक्टोबर रु नेकी 3rd वीक नवंबर पर्यंत चलिबो तेणु आपण जहा लागुछि मु जहा आशा करूछि आपण ए वीडियो माध्यम रे इन्फॉर्मेशन पाई परिसंती ता सहित आउरी एपरी वीडियो देखिया पई आपण एई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। धन्यवाद।